Salam alaikum. Dans la vidéo on va voir comment modifier la vue par défaut qui affiche la liste des étudiants côté frontal. Bien. Donc, si je veux afficher la liste des étudiants côté front, donc normalement, في l'URL, je dois faire appel à un contrôleur, اللي هو student, et ensuite l'action اللي هي index normalement.php. Donc normalement, comme شفنا في l'architecture MVC, le contrôleur frontal il va traiter cette requête-là, il va chercher dans le contrôleur student l'action qui s'appelle index. Ok, normalement qui نعمل l'entrée, voilà وعطاني هنا la liste des étudiants. Ok, باش نشوفوا توا في الكنترولور فرونتال وين موجوده الاكسيون هذه اندكس. دونك نورمالمون انا عندي هنا في الدوسي كنترولور نورمالمون دو كنترولور، ان كنترولور كوتي ادمين اللي هو هذا ادمين ستودنت كنترولر، et un contrôleur frontal اللي هو هذايا اللي هو le contrôleur qui traite les requêtes côté front. به تلاحظوا هنا ما فما حتى méthode, et pourtant il a fait appel à une vue côté front اللي هي index.php. به بالنسبة للفريمورك WPMVC par défaut إذا كان ما يلقاش هنا une méthode index définie, il va automatiquement appeler cette vue là. به juste هنا pour vous montrer la liaison ما بين le contrôleur ou le vue. Donc je vais déclarer une méthode public function باش نسميها index sans paramètre. Ok, donc في الميثode هذه je vais déclarer une variable qui s'appelle objects qui reçoit $this باش نعيط الموديل نتاعي اللي هو student اللي هو يكسيدي لي دوني في التابل students. دونك ونعيط هنا الميثود find. Donc find هذه c'est une méthode prédéfinie في ال MVC public controller اللي qui joue le rôle de select étoile. معناها عبارة باش تجيب tous les données من التابل student et je vais l'affecter le variable $objects. بعدين les données هذوما on va l'envoyer, on va envoyer ces données là à notre vue. Quelle vue? La vue qui s'appelle index.php. Donc هذه حاجة أخرى زادة في الفريمورك WPMVC. Si je suis dans la méthode index et je fais appel à une méthode qui est méthode set في ال MVC controller, la méthode set elle va envoyer des données, le vue اسمها qui porte le même nom, اللي هي index.php. Donc هنايا les données هذوما باش نبعثهم في variable اسمها objects. ok, وشنو فيها الفاريابل هذه؟ فيها les données qu'on a récupérées à partir de la méthode find. CTRL S, on va enregistrer. تو كي نعمل هنا actualiser نورمالمون ما صار حتى شيء، الافيشاج قاعد هو بيدو. regardez maintenant, supposons الفاريابل هذه اللي باش نبعثها من ميثود اندكس للفيو index.php باش نبدل لها الاسم نتاعها. par exemple بدلتها هنا داتا، معناها لي دوني اللي ريكوبيريتهم الباز بعثتهم في فاريابل اسمها داتا لشكون؟ للفيو كي سابيل index.php. دونك من الكنترولور فير لا فيو. ريغاردي توا كي نعمل اكتواليزي دونك هنا عطاني ايرور، قال لي عندك ايرور في لينية هو في index.php. كي نمشي نرجع للكود نتاعي ونشوف index.php في لينية 3 عندي ايرور. دونك هنا جو سوي ان تران دو باركورير اون فاريابل $objects اللي هي ما عنديش. داكار نورمال احنا سميناها داتا $data. ريغاردي كي نعمل اكتواليزي توا معناها السكريبت نتاعي يرجع يخدم كوم يلفو. دونك من هنا نفهموا اللي الليزون ما بين الكنترولور فرونتال والفيو تصير اترافير سيت ميثود لا. الميثود هذه سيت elle va envoyer ces données là dans une variable qui s'appelle data à une vue qui porte le même nom de cette méthode là. هذا comment ça fonctionne le framework WP MVC. Donc une fois فهمنا comment ça fonctionne cette liaison là, donc on va modifier le vue نتاعنا اللي هي côté front
نلقاوها وين تحت الدوسي ستودنت واسمها index.php. Donc هنا قاعد نعمل في parcours des données qui se trouvent dans data. À chaque fois je vais récupérer une ligne de ces données là, l'affecter à cette variable là qui est عبارة عن un objet, où l'objet هذا on est en train d'afficher son contenu, hein, avec un modèle d'affichage اللي هو tiré bas item اللي هو الفيشي هذا. OK. Ben, je ne vais pas utiliser ce modèle d'affichage. Donc, je vais créer un tableau HTML. Donc, je vais supprimer ça. OK. Et à sa place, normalement, on doit créer un tableau en HTML. Donc, je vais créer une balise table. Au niveau هذايا. Le tableau متاعنا on va le fermer après la boucle for each. Juste le table هذايا باش نعطيه l'attribut border égale à 1. هوني je vais créer un tr qui contient par exemple 5 cellules th. Donc je vais écrire ici l'id, l'entête de tableau, le nom, l'email, l'adresse, l'adresse et enfin une ville. On va afficher une ville. B. Donc tout à l'intérieur de la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un tr. التيار هذا شنو فيه un ensemble de cellules. Donc السيلول الاولى باش نحط فيها par exemple le contenu نتاع الفاريابل. Donc puisqu'on a récupéré كل مرة ligne mais les données في object sous forme d'un objet. Donc هنا je vais afficher $object de id. OK. C'est pas la peine حتى le point virgule. On va copier-coller ça. CTRL C, CTRL D. Pardon. B. Bon, فما حاجة كي كلوش. هنا نسيت باش نسكر الباليز PHP. On va supprimer ça. باش نعمل هنا إيدونتاسيون باش يولي الكود نتاعي واضح. CTRL C. في نفس اللين نعمل CTRL V pour copier-coller avec Visual Code Studio. Nom, email, adresse et enfin ville. OK, pagination محتاج بها. OK, je vais enregistrer ونشوفوا توا في الافيشاج كيفاش ولا الافيشاج تاع لي زيتيديون تاعنا. OK, دونك عندنا ان تابلو. دوك نجم نبدل حتى ليتيكيت هذيا. علاش بوردر ما مشاتش بوردر؟ Voilà, عندي غلطة. هنا je vais écrire liste des étudiants. OK, CTRL S. توا كي نمشي نعمل actualisation تاع الباج نتاعي. Voilà bien. Donc on a modifié, سامحوني هنا, on a modifié l'affichage des étudiants sous format d'un tableau HTML.